Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-khamis wal ishrun An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqah. Qala ara'aita illam yajid qala ya'tamilu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qala ara'aita illam yastati qala yu'inu dal hajatil malhuf. Qala ara'aita illam yastati qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Qala ara'aita illam yaf'al qala yumsik anis syarr fa innaha sadaqah. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi sanadil muslima min Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu fi riyadus salihin. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث رواه أبو هريرة. هذا الحديث رواه أبي موسى الأشعري قبيلة من قبائل اليمن وقديما مع وفد من اليمن ودخلوا في الإسلام على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على كل مسلم صدقة، أي حق على كل مسلم صدقة، أي في كل يوم يتصدق. وهناك حديث تقدم وهو على كل سلامة صدقة. سلامة أي مفصل، وعدد المفاصل 360 مفصل، فيصبح كل يوم على كل واحد أي حق متأكد ليس واجبا، أي حق متأكد عليه أن يتصدق على كل سلامة عليه صدقة. فلما شق ذلك قال على كل مسلم صدقة. قال الصحابة ولما كانوا في قلة منه وكانوا في حالة يعني اضطرار قال أرأيت إن لم يجد ما يتصدق به. ظنوا أن الصدقة ما تكون إلا بالأكل أو الدويت أو نحو ذلك. قال لا ليس ذلك. قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. كانت سيدتنا زينب أم المؤمنين زوجة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكفية بنفقة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كانت تعمل بيدها. لأجل ماذا؟ لأجل أن تتصدق. لهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة قال أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فصرنا يتنافسن في تطاول الأيدي يظنها اليد الحسية. حتى ماتت السيدة زينب عرفوا أن المراد بها الطول على المجاز، أي أكثركن صدقة للفقراء والمساكين. عرفوا أن هذه زينب لأنها كانت تعمل بيدها لأجل أن تتصدق لا لأجل أن تأكل. تعمل. لهذا قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. تعاهدوا. كان أحد من الحبيب عبد الله بن علي بن شهاب كان يحرف عنده حرفته العلم، لكن هناك ليصرف على نفسه عنده حرفة أخرى وهي خياطة القلنسوات. هذه يخيطها ويبيعها، فإذا باعها يقسم ثمنها 3 أجزاء. 3 ثلث لأهله، وثلث يتصدق به، وثلث للحاجة. نعم. وهكذا كان رضي الله تعالى عنهم 3 اجتمعوا أو 4 عند الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وتعاهدوا أن لا يأكلوا إلا مال حلال، فكانوا يجمعون الحطب ويبيعونه، فكانوا جزء من المال يكفيهم طعامهم وما زاد يتصدقون به، فكانوا يعملون للصدقة وإن كانوا مكفيين بالمؤونة. قال فإن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. Hadis diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Ash'ari
itu kabilah daripada Asy'ar yang ada di daerah Yaman. Beliau masuk Islam dan bagus Islamnya, seorang sahabat yang sangat besar. Dia menyatakan Nabi SAW bersabda, ala kulli muslimin sadaqah. Ada kewajiban bagi setiap orang muslim untuk mengeluarkan sedekah setiap hari. Malah hadis yang awal dikatakan ala kulli sulama ibni Adam sadaqah. Harus bagi setiap manusia pada setiap sendi-sendinya disedekahi. Sendi-sendi manusia tadi itu jumlahnya ada 360 sendi. Ala kulli sulama sadaqah. Para sahabat bermacam-macam keadaannya. Ada yang nggak punya apa-apa, ada yang tidak punya apa-apa. Maka mereka bertanya, fa illam yajid, ya Rasulullah, kalau nggak punya gimana cara sedekahnya? An ya'mala biyadihi fa yatasaddaqu bihi, fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu bihi. Dia bekerja, ya'mal biyadihi artinya dia bekerja, usaha kerja. Ya kerja apa, macul kah, becak kah, ya'mal biyadihi, dia bekerja. Nah, setelah dia hasil, dia kasih manfaat untuk nafkah dirinya, keluarganya. Nah, setelah itu lebihnya kan bisa dibuat sedekah. Jangan nunggu kaya. Kapan kamu bekerja ada harta lebih kan bisa sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara istri Nabi ada yang bernama Zainab, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mau meninggal, beliau menyatakan, pertama yang akan menyusul aku setelah aku wafat di antara kamu wahai istri-istriku yang paling panjang tangannya. Mereka berebut kepingin, berarti yang mati dulu berarti adalah yang paling ketemu dengan Rasulullah nanti di akhirat, kan begitu. Diukur semua tangannya ini. Mereka beranggapan bahwa yang dimaksud panjang tangannya tadi itu adalah yang paling sentimeternya paling panjang. Tapi ternyata yang meninggal Zainab. Mereka mengetahui, oh Zainab itu disebutkan tangannya paling panjang di situ. Kalau di bahasa Indonesia tangan panjang itu mencuri ya. Kalau mereka tidak, paling banyak sedekah. Kenapa? Untuk nafkah dirinya dipenuhi sama Rasulullah. Udah cukup istrinya Nabi. Tapi Zainab masih bekerja. Masih bekerja. Kenapa? Hasilnya untuk sedekah. Loman tangan. Hasilnya untuk sedekah. Lah saiki kan ndak, kayak tambah sugih. Silakan perempuan bekerja, tambah untuk sedekah, tambah sedekah. Itu lebih bagus. Hah? Lah kalau tambah kaya biasa tambah kurang ajar habis lanangnya ya. Aku lebih berhasil, aku deh. Nah, ini karir ini. Akhirnya karat-karit jadinya. Begitulah. Akhirnya benar Zainab adalah istri Rasulullah yang paling cepat menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Abdullah bin Syihab. Abdullah bin Ali bin Syihab. Beliau adalah orang yang tetap bekerja. Dia bekerja tetap. Beliau ini membuat kopiah, jahit kopiah begitu, apa alfiyah mungkin ya, sejenis kemal alfiyah ada, belum semua ada. Membuat kopiah apa, nyulam ya, kopiah kayak itu di sini. Nah itu dijual, dijual. Hasilnya dibagi 3, 1/3 untuk nafkah keluarga, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk kalau ada hajat. Iso ngono kok ayo. Insyaallah kamu dikasih 3 miliar
Yang 1 miliar kasihkan anak, yang 1 miliar untuk sedekah, yang 1 miliar untuk hajatnya ente, mungkin bagi haji atau yang lainnya kan bisa. Baik. Begitulah juga para sahabat minta izin kepada Rasulullah SAW untuk bekerja. Mereka bekerja. Kerjanya cari kayu. Setelah itu dijual. Ambil untuk keperluan nafkah dia dan keluarganya, selebihnya sedekah, selebihnya sedekah. Begitulah orang-orang dulu. Mereka bekerja untuk sedekah, bukan bekerja untuk nyari sedekah. Kenapa? Karena dia menyatakan ala kulli muslimin sadaqah. Setiap orang muslim itu sedekah. Jadi orang yang ngasih, yang sedekah, ojo siap untuk menerima sedekah. Tadi Farhan, alhamdulillah, antuk terus. Alhamdulillah ngekei terus. Semampu kamu, sekalipun itu ada satu butir atau setengah daripada butir kurma. Ya. نعم هكذا، لأن نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى العبد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، له على كل مجرى نعمة، بل على كل مجرى من نسم. لهذا قالوا في أحكام الحمد أنه لا تعتريه الإباحة، فلو اشتغل الإنسان عمره كله بالحمد لما أوفى الله سبحانه وتعالى نعمه التي لا تحصى، لأنها متجددة نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. فإذا جدد الله سبحانه وتعالى على عبده نعمة فليجدد له شكرا لتلك النعمة، وليجدد له تواضعا حتى تدوم تلك النعمة، لأن شكر النعمة قيد الموجود وصيد المفقود. إذا أردت أن تزيد النعم التي عليك فشكرتها باللسان، وشكرتها بالجنان، وشكرتها بالفعل بالأركان وبالصدقة، وشكرتها بفعلك الأوامر والنواهي، وزدت على ذلك، فإن هذه شكرانية لنعمة الله سبحانه وتعالى عليك. ثم أحدثت بعد ذلك تواضعا لله بأن لا ترى لنفسك فضلا على أحد من إخوانك المؤمنين. قال يعمل بيديه فينفع نفسه. قال أرأيت إن لم يستطع، بأن كان عاجزا عن العمل أو لم يجد أو لا يحسن حرفة أو لم يجد من يشغله أو وجد عملا لا يليق به بأن كان ارتكابه فيه خرم مروءة في حقه، أو وجد عملا لكنه في حرام كفي بنك ربوي أو في مكس في الجمرك أو في مكان فيه الغش أو مكان في بار أو نحو ذلك من هذه أمور المعاصي، فهو كالعدم، فهذا لم يستطع حسا أو لم يستطع شرعا. قال فإن لم يستطع حسا أو شرعا قال يعين ذا الحاجة الملهوف المضطر، ذا الحاجة. والله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعين ذا الحاجة. من أرى أعمى قاده ومر به الشارع حتى لا يصطدم بسيارة أو غير ذلك، رأى باب مسجد مفتوح أغلقه، رأى شخص يحتاج إلى في الشمس من يأخذه إلى بيته، استأجر له سيارة أو دراجة وأركبه إلى بيته، بحيث هذا ذا الحاجة الملهوف. نعم. Sedekah ini dianjurkan karena adalah satu bentuk syukur itu sebetulnya. Karena itu syukur ini alhamdulillah hendaknya diucapkan pada manusia walaupun dalam urusan yang ibahah itu ya. Walaupun dalam urusan yang mubah. Syukur, kecuali kalau urusan yang haram enggak benar itu. Alhamdulillah penting karena nikmat Allah ini enggak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Berapa banyak Allah berikan nikmat kepada kita sehingga kalaupun kita mulai lahir sampai mati alhamdulillah kita ucapkan enggak sebanding dengan nikmatnya Allah yang diberikan akan dianugerahkan kepada kita. Dan mensyukuri nikmat ini
Dikatakan gaidun lil mawjud wa saidun lil mafqud. Mensyukuri nikmat itu adalah bisa mengikat daripada yang ada nikmat pada kamu nggak hilang, dan bisa mencarikan yang tidak ada, nambahi nikmat. La azidanakum kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting untuk sedekah. Sedekah ini termasuk bentuk syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Kemudian sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fa illam yastati', orang ini nggak bisa bekerja, baik secara hissi, fisik, atau secara syar'i, secara syariat. Kalau secara fisik, ya orang ini lemah badannya misalnya, lemah pikirannya misalnya, nggak mampulah secara fisik untuk bekerja. Atau secara syar'i, ada pekerjaan tapi di bar, ada pekerjaan tapi di kafe, ada pekerjaan di tempat-tempat yang haram. Gimana ini? Ini tidak bisa bekerja karena memang secara syariat melarang. Maka kamu bisa melakukan sedekah. Caranya, tidak ada pekerjaan kok. Tu'inu dal haja al malhuf ay al muttar. Kamu membantu orang yang punya hajat, yang udah terpaksa. Bisa kan? Misal ketemu orang yang buta mau nyabrang, kamu tuntun dia, itu termasuk bagian sedekah. Misal kamu ketemu orang di tengah jalan lagi kepanasan, pas kamu ada sepeda motor, kamu gonceng dia, kamu antarkan ke tempat tujuannya, kan bisa itu juga bentuk sedekah. Misal ada orang misalnya nggak kuat jalan karena kehausan, kamu ambil air minum, kamu berikan minum kepada dia, itu termasuk. Kamu membantu orang yang punya hajat, yang memang dalam keadaan terpaksa. Allahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi. Allah itu selalu menolong hambanya semenjak hamba tadi itu mereka itu mau menolong saudaranya umat Islam. Begitulah seharusnya manusia itu mencari setiap saatnya, siapa yang perlu aku bantu ya. Enggak harus dengan duit. Enggak punya duit ente masih bisa bekerja, kerja supaya bisa membantu orang. Enggak bisa bekerja, cari yang kamu bisa bantu tanpa pekerjaan. Apa aja kan bisa sebetulnya. Enggak ada tenaga kok. Ada kamu dikasih kaki, itu orang yang lumpuh itu kan perlu kamu bantu. Kamu bisa melihat itu orang yang buta, kan perlu kamu bantu. Dan seterusnya dan seterusnya. قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع كلما ذكر له عذرا ذكر له لتأكد هذا الأمر على كل مسلم قال يأمر بالمعروف أو الخير أمر بالمعروف أمرك بمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة ويأمر بالخير ومن الأمر بالمعروف والأمر بالخير هو تعليم العلم فإنه من الأمر بالمعروف ومن الأمر بالخير إذ كل من علمته مسألة كانت لك تلك المسألة صدقة فإذا علمها لآخر كان لك صدقتين فإذا علم الآخر لآخر كان ثلاث وهكذا 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 قال أرأيت إن لم يفعل كيف ما تقدر تأمر بالمعروف وتأمر بالخير قال مثال يعني إنه ما استطاع ذلك وإلا هو ما أحد هناك يمكن ما يقدر يأمر بالمعروف ولا ينهى عن الخير على أنه لم يكن في حقه فرض كفاية أي لم يستطع ذلك حسا أو شرعا بأن لعمى بصر أو بصيرة نعم قال أرأيت إن لم يفعل وكان معذورا بتركه ذلك أما لم يفعل مع عدم عذره فهو ملوم قال يمسك عن الشر فإنها صدقة إمساكك عن الشر هذه صدقة عدم شربك للخمر عدم تركك للمعاصي هذه صدقة
نعم. وكل فعل واجب كذلك إذا تركته فذلك فعل من أفعال الشر. إذن تركت الصدقة بتركك الواجبات. لهذا قال كل من ترك الصلاة حق على كل مسلم أن يدعي عليه دعوة عند القاضي لأنه ترك حقا لهم وهو السلام عليهم، في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حق عليك لكل مسلم، لابد إذا تركت فريضة يخاطب عليك، فيحق في الدعوة في المحكمة أن يدعي عليه ويقيم عليه البينة ويطالب بذلك الحق. نعم. قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. الإمساك عن الشر صدقة. فإذا أمسكت، إذا لم تستطع أن تسر أخوانك المسلمين فلا تحزنهم، إذا لم تستطع أن تساعدهم بالكلمة أو بالصدقة أو بالمشورة أو بالنصيحة فلا تأذيهم، إذا لم تستطع أن تعمل الخير معهم فلا تكون سببا في عمل الشر، فإن العاصي يتسبب في الشر في البلد لأنه سبب انقطاع الرحمة الحسية والمعنوية عن أهل البلد. فقاطع الرحم ملعون، لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. إذن هو لم يصن ذلك، بدل أن يكف الشر بل هو كان سببا في الشر. قال فكيف بالقاطع نفسه. فلهذا نعرف أن الأمر هذا إنما هو على سبيل التأكد والاستحباب، لأن نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة على كل عبد، وأنها هناك صدقة واجبة وهو الأمر بالمعروف والأمر بالخير والنهي عن المنكر وكف الشر وفعل الخير الواجب، فهذا واجب. وهناك صدقة مندوبة وهي ما زاد على ذلك من نوافل العبادات ونوافل الصدقات. أما الزكاة فأن يباهي بها صدقة، هذه كلها واجبة عليك أصلا، تأخذ في الواجب الأول. إنما الكلام والفضيلة والمنقبة في صدقة التطوع إذا أداها الإنسان وبذلها لإخوانه المسلمين، فكل منا يستطيع أن يتصدق بكل ما ورده النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى ولو بأن يزيل الأذى عن الطريق، إذا أزلت الأذى والوسخ عن الطريق هذه صدقة. قال لا حتى بأن تلقى أخاك المسلم بوجه طلق، هذه صدقة. ابتسامتك في وجهك أخيك المسلم، الابتسامة بالظاهر وبالقلب هذه صدقة. ونصيحتك له صدقة. كل هذه لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يأتي أحدكم أهله، قال يأتي أحدنا له ذلك أجر. قال أرأيتم إذا وضعها في حرام كان عليه وزر. حتى إطعامك لأولادك وزوجتك لك بذلك أجر وصدقة. لكن ما على الإنسان إلا دائما يتحرى النيات الصالحة في أعماله من حين يصبح إلى حين يمسي، فإن كل فعل وحركة وسكون له يكون له أجر عند الله سبحانه وتعالى، وتزكو أعماله مع الله. فبنيات الأبرار تزكو أعمالهم. الله يجعلنا وإياكم من الأبرار والأخيار، ويسلك بنا طريق الأبرار وطريق الأخيار، ويجعلنا منهم وفيهم معهم برحمته يا أرحم الراحمين. Araita illam yastati', itu pun nasi tanya, ya Rasulullah, kalau enggak mampu membantu orang yang dalam keadaan terpaksa, kalau enggak mampu gimana? Kalau kita enggak mampu untuk membantu, ya Rasulullah, ta'mur an-nas bil ma'ruf wal khair, ya ajak manusia itu berbuat baik. Ngajak masa perlu tenaga? Orang lumpung pun bisa ngajak, orang buta pun bisa ngajak. Ajak orang berbuat baik. Ya apapun. Kalau kamu nggak bisa ngasih uang, orang suruh kasih uang, ini bantu, kasihan. Kan bisa. Hah? Kalau kamu nggak bisa bantu, inti lumpuh misalnya ada orang mau buta mau nyebrang, tolong itu bantu itu orang yang buta itu, kan bisa. Ta'murun nas bil ma'ruf wal khair. Termasuk bagian amar ma'ruf dan nahi mungkar juga tentunya. Itu adalah bagian daripada sedekah. Kemudian juga mengajarkan ilmu, ini sedekah. Itu mengajar ilmu.
kamu dapat pahala sedekah. Muridnya kamu ngajar lagi ilmu yang didapatkan dari kamu, dapat dua lagi sedekah. Mereka ngajak adik sedekah terus demikian tidak terputus itu. Berarti beruntung benar itu orang kalau bersedekah dengan ilmu. Karena itu jangan kamu tadi itu menyia-nyiakan kemampuan kamu untuk bersedekah walaupun dengan ucapan. Walaupun dengan ucapan, walaupun dengan ngajak-ngajak. Loh itu masih ada yang tanya sahabat, araita lam yastati? Lah kalau enggak bisa ya Rasulullah. Kalau enggak bisa ngomong aja enggak bisa, mungkin bisu, gagap atau yang lainnya. Ngajak-ngajak aja nggak bisa ya Rasulullah. Bagaimana? Antakufah, antumsik, anyumsik anisyar. Hendaknya dia mencegah diri jangan sampai berbuat jelek, mengganggu orang Islam, jangan. Merugikan orang lain, jangan. Mencaci orang lain, jangan. Kamu mencegah diri kamu daripada kejelekan, daripada maksiat. Kamu nggak minum, kamu nggak narkoba, itu adalah satu perbuatan sedekah. Kamu cegah diri kamu daripada kejahatan, daripada kejelekan. Itu adalah bagian daripada sedekah. Karena itu jangan sampai kamu remehkan itu semuanya. Kebaikan-kebaikan tadi itu nggak harus berupa materi atau ucapan. Sampai Nabi SAW menyatakan imatatul adza anit thariq sedekah. Kamu bisa mengambil duri aja di jalan takut keinjek sama orang Islam, itu sedekah kok. Itu sedekah. Kemudian mencegah diri daripada maksiat itu juga sedekah. Kenapa? Karena sabab nuzulul ghat ar-rahmah, terputusnya rahmat. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan la yanzilu al-rahmah ala qaumin fihi qati'ur rahim. Allah itu tidak menurunkan rahmat yang ada di satu masyarakat yang memutus silaturahim. Karena sebab satu orang akhirnya semuanya nggak dapat rahmat. Wah, itu bisa bayangkan orang yang melakukan itu, ya apa itu? Lebih parah lagi itu. Na'udzubillah. Alhasil kamu melakukan itu adalah menjadi sebab rahmat, itu adalah juga bagian daripada sedekah. Termasuk adalah kamu bertemu dengan saudara kamu dengan ibtisam, dengan dengan senyum, wajah berseri-seri. Ya coba jangan muka tok saatinya. Wajahnya senyum, hatinya pegel, bukan, juga hati juga. Kata Nabi SAW, walau la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antalga akhaka biwajhin talqin. Walaupun dengan wajah berseri-seri, itu adalah bagian daripada sedekah, satu perbuatan yang baik itu. Satu perbuatan yang baik. Ini banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan demikian tadi itu. Kamu berbuat baik itu adalah menjadi sebab rahmat untuk yang lainnya sedekah. Kamu melarang orang lain untuk berbuat jelek itu sedekah. Bahkan diri kamu sendiri ketika berbuat baik atau mencegah diri kamu daripada perbuatan merugikan, itu adalah bagian daripada sedekah-sedekah yang menjadi sebab keselamatan insyaallah taala. Gerak kalam salaf lakin la tutawil.